तो फाइनाली सांग मैंने आपण मानक एक नुआ एपिसोड स्वागत करुच्ची आपको प्रिय सत्य। तो मो चैनल आप जानते सत्य ब्लॉगर चैनल बोलिकी। तो आज गोटे जगह एमती जगह आपको जी जोटा कि आपे भी जाइन थे सेटा हूँ मोस्ट हंटेड जगह जोटा कि बहुत पुराना कह गले बहुत पुराना होटेल एवं जाए भी बंद कर जावासवा ना। तो आम काली जाइलु बुलायापी तो से देखिलु से जगह को तो देखला आज डिसाइड कलु कि जावा भर कौन अच्छी कौन कौन भर तो टोटाल पूरा पूरी कौन कहले सामना को आने दरकार जोटा मैंने पब्लिक सामना को आने दरकार से जगह पर किभली अच्छी से जगहटा आ तुम जो थे देख ना से जगह को थे तुम्हें भी देखले डर कहीं बहुत वांटेड जगहटा बहुत मैंने गोस्ट वांटेड जगहटा कह बोले। तो गैस आम खाली वेट करूँ दीज जी मो सहित कहते पिला। तो प्रथम देखिपे पिलाटे बही तो आउ गोटे पिला आसी ना तो से आसले जो वेट करूँ तापर आम जा से मोस्ट वांटेड गोस्ट जगह को जोटा कि भंगा होटेल। तो गाइस चलो से वेट करूँ आसले पुणी थे ब्लॉगिंग स्टार्ट पुणी थे जाए चलो गाइस। फाइनाली सांग मैंने आम भाई जी आसार थिला से अलरेडी चल चली आसुँच देखी पारे आउ जन से बही तो ताकि चलो प्रथम डाकिदेवा। देखिए से बस सुरेश मोबाइल गाइस देखिए ये जहाँ से टका हो से पिला जहाँ वेट करूँ एत समय है वेट करूँ ये दीज हूँ मो साथ आज जी। तो चलते गाइस आज जी से मोस्ट वांटेड जगह तो फाइनाली सांग मैंने आम से मोस्ट कहते हंटेड जगह जोटा गोस्ट तो पाखापाखि आम रोज तो आम होटेल पाक बेसी बाट नुहे तो आम होटेल से रोच तो आम ये जगह आसचु आ कि समय पर जगह पर भी पहुँचीजु। तो सेठिकार जी पपुलर जगह ना सब आप आज देखेबी। तो चलते गाइस प्रथम सेठी जा। तो सी कौन पागल स्टार्ट पड़ा ये आगे कड़े रे हाँ से पड़ पड़ा ये पड़ पड़ा तो आम रास्ता क्रॉसिंग करते तो आम रास्ता जस्ट क्रॉसिंग कर आसलु। तो आम से मोस्ट वांटेड जगह को जाऊँ
तो गाइस चलो सेठी प्रथम देखला परे से जगह को देखला परे किभଳି भଳି आସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗାइस। तो देखिए केड़े बड़ बड़ घर बिल्डिंग तो मस्त है। देखी पार्थे मिल जाऊँ अलरेडी तो मुझे तो आउ गए मजा जिन देखो देखो दिन भारी झगड़ा लगे से कहे कौन कौच तो से कथा छाड़ी आम चलतु आम लक्ष्य स्थल जावा तो देखी पारे घर कि तो घर कि आप गोटे मजा जिन देखो किसी समय गुगल मैन आम फलो कले तो से कौन कौन आम तो बुझीपार जब आप बुझीपार तो कमेंट निश्चय जनातु तो चलते आगे जावा से आम तार कौन हो हर हर महादेव तो जगह देखिए भाव में तो से आगे चलते आम भी चलचु चलो देखिए जहाँ हम जय श्री राम हाँ तो गाइस हम पाखापाखि हो गलु तो कार देखिले से जगह से अच्छी कोठाटी तो एपट देखी पारे बड़ बड़ कोठा भाव में तो एपट देखी पारे चलती भाई जे तो एपटे मतलब जानी तो चलते गाइस तो एपट देखी दिंतु हाउस पिकनिक घर तो नाइस आगू आसुन अवस्था चिरी बोल बाबू अरे हे बा देखिए दुकान सब अच्छी अलरेडी तो चली तो जगह देखिए कि भाव में सांग मैंने तो बेसी बाट नुह बहुत कम बाट गैस तो पूरा मुंडी हो गला मुंडी गले चल आम चल से जा तो देखी पारे घरटा है रोचे हेल्ले ऊपर महल कहीं रोना हाँ गोटे देखिले आहरी बहुत जगह अच्छी एमती कि जो देखे जिस सांग मैंने गोटे तो अलरेडी देखी सारे तो आगुट को चलो देखा समय पर आउ अल्प बाट रहा मतलब देखापी से मोस्ट वांटेड जगह जोटा कहती तो चलते सांग मैंने देखा तो गाइस से मोस्ट वांटेड जगह को तो देखी पार्थ कि भाव
मोस्ट हंड्रेड जगह पूरा मोस्ट हंड्रेड तो देखिए कि भंगा लुटा रही ये जाए देखते तो ये जगहटा है देखो कि मोस्ट हंड्रेड जगह जोटा कहती तो कोठी तो देखिए ये कोठीटा अच्छी तो लोक रोच तो भर एलाउ अच्छे कि ना तुम जानी फिर भी देखिए तो एपटे दी जन चलते तो देखिपे तो भर को जावाई एलाउ ना बोधे लगुच एपटे गोटे गेट अच्छी गेट तो माकड़ आगे कौन हो देखो माकड़ तो गाइस देखिए मोस्ट वांटेड जगह जोटा कि यहीटा तो ये तार परमानेंट गेट थिला तो कौन पे मन दिए तो कहीपरूनी तो देखिपे तो देखी दिखते जगह भल लगे मोस्ट हंड्रेड जगह सांग आज भितर को जीवा से तो कई दिज गले पिछले दिज ठिया हेले तो मुझे साहस कर देखा जाए कौन कौन ना तो देखी पारे कि होटेलटा अच्छी तो पूरा भांगी जोटा कहते मोस्ट वांटेड जगह तो भाई मैंने गाड़ी फाड़ी भी रखी तो भर दृश्यटा प्रथम देखी दिखाते कि अच्छी जगह तो अलरेडी गोटे भल ट्यूबवेल भी अच्छी जोटा कि पानी फाणी नहीं पार्टी तो एपटे भाई जन गाड़ी रखिंट तो एपटे देखिपे हंड्रेड जगह जोटा कहती तो सेपटे आप गोटे दृश्य देखुली एपटे देखे पारे तो देखिपे ये भाव से जगहटा पूरा पूरी तो देखिपे तो सेपटे तो बेसी जो एलाउ ना तो देखिए तो भितर को जीवार कहीं लगुना ठीक भाई क्या भितर जो एलाउ थी ना से जगह को स्पेंड करने तो साइड प्रथम देखे तो साइडटा तो कि भाव अच्छी तो साइडटा देखिपे टोटाली भांगी जाइए तो देखिए देवी टोटाली भांगी देखिए तो टोटाली भांगी होटेल जोटा कि भितर को जीवार ठीक हम न हम तो सेटा मुझे कहीपरूनी तो गाइस जानी पारनी तथापि जी भावुची हेले कौन करी भारी डर भी लगे से तो इजाजत देवे मैंने कौन परमिशन देवे नदेवे से प्रोब्लेम रोच तो जीवा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट अच्छी कौन करे ना सर पचा दवा तो भाई जन ये बस पचा दवा तो देखी पारे जगह कि पूरा भांगी टोटाली भांगी रखुंट भी किसी लोक ये तो बेसी बीणा बना करके भितर जीवार लगुनि कहीं अलरेडी रोचंत किसी सदस्य रोचंती तो आम से तेणु भितर को जाऊनु परमिशन नहीं जब हम देखा भाई बढ़िया समाज तो ये रोचन के दिन बंद कला ऊपर फ्लोर को जाए सीढ़ी तो गाइस आमको परमिशन मिली देखा ऊपर देखा कौ टाइप अच्छी जगहटा तो मुझे फास्ट टाइम ये जगह आसी तो मो सांग मैंने कही कौन कर जी कि ना गाइस मुझे बुझीपार तो चारिपटा के देखी दिवन कि भाया अच्छी तो देखिपे जगहटा को कि भाव बंद कर अलरेडी ସେଇଟା କ'ଣ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ତ ଫୋର୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଘରଟାକୁ। ତ ସେପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ମେସିନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିନି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଭାଇ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଏଠି।
तो देखिए जगह की भली तो टोटाली बंद कर देखिए तो सांग मैंने यहाँ हूँ लिफ्ट जगह जोटा कि जयपुर अण हो पारनी तो ये गोटे अलरेडी रूम तो देखिए रोसई घर बोधे जहाँ भी हो तो देखिए पड़े अलरेडी कौन गारा मारा है मुझे जानी तो जगह को प्रथम देखी दिखते बाहर देखिए रूम एपटे भी अच्छी अलरेडी गोटे लिखाई मुझे साढ़े जानी पढ़ी भी पारुनी तो चलते गाइस एपटे जा मैंने पूरा पड़ी तो एपटे गाइस देखिए एपटे भांगी टोटाल एपटे भांगी एपटे कौन जिन कर मुझे जानी सेटा तो छुआ बेटर हेनी मो हिसाब से तो बाहर पटक आप देखी दूची तो देखिए जगह कि राति तो बहुत अंडर लगे जगह मैंने एत भयंकर लगे जगह न कहले सरे तो एपट देखीदे तो एपट टोटाली जंगल है देखी तो एपट रूम भी देखी दिंतु तो कि गोटे हाल अच्छी जगह पूरा तो दिखाई देव चाहिए तो पूरा ऊपर को आम जा चलते गाइस बार रूम अच्छी तो ये भाई आमको नहीं आसले जो तो गाइस तो भाई तुम ना कौन सूरज सूरज ना पढ़ापढ़ी चलती आज्ञा भाई कौ क्लास 10th रे पढ़छ 10 पढ़ आज पढ़ा देखिए पढ़ भाई ये बंद कर दिए टोटाली भाई एटा बंद कर देछ हमें ऊपर को जाई परियो किंतु ऊपर को जाई परियो ऐसे पढ़ अच्छी जगह ऐसे रियल तो भाई मामू को भी आसे तो गाइस देखिए तो चलते सीधे जा तो एपट रूम भी देखिए दूसरे आप भल लगी एपट तो बंद अच्छी एपट रूम देखिए अच्छी रूम तो बंद अच्छे एपटे गैस चलतु लाइन तो देखिए जगह कि भांगी टोटाल जाइए तो ऊपर आम जाऊ तो देखिए कि भाई पड़ रही तो लाट्रिन बाथरूम सब जा नष्ट भी हो जाए तो ये लगुला मतलब किचेन भाई किचन भाई सजा भी होती तो एपटे भी खाली तो बेस जावाटा भी ठीक हेनी तो एपट बाहर दृश्य देखी दिंतु कि जो चलूला तो कह गले ये होटेल चलूला तो कि मेन्सन होता देखिए टोटाल भांगी ये भांगी गला टोटाली गला तो चलो भर को देखिए हम देखा एपट तो भांगा पड़ी अलरेडी तो एपट जा देखिए चलते गाइस तो आप तलू देखी लिफ्ट ऊपर पूरा जा तो ये गोटे रूम जोटा कि किचन अच्छी तो एपटे भी गोटे अच्छी से आप तो यहाँ किचेन यहाँ भी सही बाथरूम यहाँ तो एपटू देखी दिंतु रूम टी टोटाली भांगी भूंगी जा टोटाल किसी ना तो सेपट बढ़िया दृश्यटा आसूँ भितर तो कंटा आसला देखी दिंतु प्रथम मोस्ट वांटेड जगह जोटा कि राति आसी ही पार तुम मैंने कह गले सत कथा तो राति आसा बहुत डर लगे बहुत डर एकाठी जगह आसी पार कमी तो चलते ऊपर जा तो एपट रूम भी देखी दियो
तो बाहर पटे मुझे देखी दूसरी टोटाली भांगी सब टोटाल तो देखी पारे जाइए सेटा पूरा तो ये भी गोटे किचन रूम तो एटा कौन तो मुझे जानी तो सेपटे देखूँ आउ गोटे रूम भी सेपटे अच्छी तो देखिए दूसरी सेपट को ऊपर चलते जावा तो टॉप ऊपर को जोड़ा कि कहती तो देखिए तो भांगी टोटाल जाइए किसी ना तो गाइस आम पूरा ऊपर को आसूँ धीरे धीरे अलरेडी आम पाखे गोटे रूम देखागला तो मुझे प्रथम देखी तो चली हाँ देखिए टोटाल सबकि धूसात है माने एमती भाव में लगुच जमी भूत कोठी सतरे पलि आसी तो निजे बिलीव कर पार्नी सतरे मुझे गोटे जगह आसी तो देखिए मो बैकग्राउंड घरटा अच्छी जोटा कि होटेल कहते घर नहीं होटेल कहते सेपटे भी आहरी घर बना होटेल जोटा कि किसी भी कम्प्लीट होनी साइड देखी पारे तो जगटा को प्रथम देखूँ मो भाई राति भूल कौ जगह को जीवन क्या मुझे जो जगह जाऊँ ना तो भूल के राति से जगह को जीवन जोटा कि क्या एकाटा के तो जीवन मो हिसाब से केवे भी एकुटिया जीवन जदि जी क्या गोटे नहीं जी निश्चित क्या आमर सीना साहस अच्छी किसी पिला न थाए सडनली पड़ा गोटे जिद्दी से भूल केवे करनी सांग मैंने कहीं सहीटा ही गोटे मनुष्यर मृत्युर कारण होता है तो सही भूल आज कौन भी पिला कर दया कर मो चैनल जो मैंने नुआ अच्छ तो से दया करमती भूल के कौटी भी करनी एकाटा कौन सी जगह को चेकिंग कर टोटाल ही जीवन तो गाइस एपट देख पारे ही चढ़े बसा भी कर सारे तो देखी पारे तो धूली साफ्रे से मुंडर एमुंड आस सारे तो आम ए टॉप को पूरा जीवा तुम ना कौन भाई आ तुम ना खाना कौन साहू अच्छा तुम ना साहू कि अच्छा तो सांग मैंने चलते हमें प्रथम जाओ ऊपर को तो किसी भाई मान सहित देखा भी होगला चिन्हा भी होगला तो चलते ऊपर को जावा ऊपर गला तो ऊपर आहरी किसी बहुत देखी तो प्रथम देखी दिखते कमी भांगी पड़े सब टोटाली जमी कौन भूमिकंप हम आसी तो देखी पारे रूम से देखी दिखाते सांग मैंने तो टॉप पूरा कह गले तो गोटी गोटी रूम आपको भल भाव देखी तो से रूम गुटा हालत केमी अच्छी माने सिचुएसन से रूम मान केमी अच्छी तो तले पड़े टोटाली भांगी तो एपट देखी पारे लगे यहाँ किचेन भाई सब रूम गोटे गोटे किचेन अच्छी आ बाथरूम भी अच्छी प्रथम नुआ थी तो बहुत भल लगता तो ये तो देखी पारे कि हालत पड़ी होटेल टी तो माटी बाटी टोटाल बड़ी कौन है देखो आ मैंने यार अवस्था ही नहीं सामान देखो पूरा पूरा भारी आसी टोटाली तो रूम देखी पारे कि जगह भाई लगुच यार कौन होगा पुणी तो देखो बाहर दृश्य कि रही टोटाली तो कहते ना आप ये जगह टोटाली बंद पड़े से जगह बोले ये जगहटा ही कर बोले सी कौन कौ वस्तु कौन है मुझे जानी से विषय तो बंद पड़ तो जब बंद पड़े से कहले ये तो भाई साहब ये तो आहरी बढ़िया भल 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 छुआ दी तो देखी पारे गाइस कुकुर अलरेडी गोटे कुकुर शोक छुआ दे सारे जगह माने पड़े मत कथा सांग मैंने तो सेपट रूम देखी तो बाल्टी फाल्टी कौन पड़े कौन तो जानी कौन जहाँ भी होना कहीं तो देखी पारे ऊपर हालत जोटा हूँ किचेन जोटा कि आप आसिले
କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଷେଇ କରିବେ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭଲ ହେଇଛି, ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏକଦମ ଖାଇବା ଗଲେ। ତ ଗୋଟେ ତ ଦେଖିବ ତ ସବୁ ଯେଉଁ ତଳୁ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ଉପରୁ ବି ସେଇଭଳି ରୁମ୍ ପୁରା ଏକା, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ସବୁ ଏକା ସେଇଭଳି। ଆଗକୁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖି ହେବ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଏପଟେ ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ କିଚେନ୍। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ରୁମ୍ ସମାନ ଏଠି, କେଉଁଟା ବି ଟିକେ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ଛୋଟ ନାହିଁ। ତଳୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ, ତଳୁ ଏଇ ଦିନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ତ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ବିଲେ ପଡ଼େ ଆସ, ତ ଏମାନେ ମନରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭାଇକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିଲେ ସେ ଋଣ ତ ଆମେ ସୁଝି ପାଇବାନି, କାରଣ ସେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଡରି ବି ଯାଇଥିଲି ସେତିକି ଆମକୁ ଦେଖି ସାହସ ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଗୋଟେ କାର ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗାଈ ବଲ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଇ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଗାଈ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ 2 ଜଣ ହିଁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ତ ହଁ ଆସେ ମୁଁ ଖାଲି ହଁ। ତ ଦେଖିବ ସେମାନେ ତ ଡରରେ ଏତେ ଡରିଗଲେ ଯେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠିକି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ କହିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏମିତି ହୋଟେଲଟେ ପଡ଼ିଛି ଭଙ୍ଗା ହେଇକି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା, କିଛି ନାହିଁ ଯାଇକି କରିଦେଲେ ତ ଭଲ ହେବ ଏକଦମ ସେ। ତ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତା ଦିନ ରେଡ଼ି କଲି, ତା ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଟୋଟାଲ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟୋଟାଲି, ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜାଗା ସବୁ ତ କୋଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇ, ଟୋଟାଲି କିଛି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ନାହିଁ। ତ ପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଅଛି ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଆପଣ, ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା। ତ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ମାନେ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର ଦୃଶ୍ୟଟା କିଭଳି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହୋଟେଲ ଚାଲୁଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହୋଟେଲ ଚାଲୁଥିଲା ତ କିଭଳି ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ଆହୁରି କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେ ଯାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ସେ ଯାଇ ଦେଖିବ ତ ସେପଟେ ଟୋଟାଲି ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଟୋଟାଲି ସମୁଦ୍ର, ଏଉଠୁ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ସମୁଦ୍ରଟି, ବହୁତ ପାଖରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ, ହୋଟେଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ରାତିରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ କିଛି ବଢ଼ିଲା ଏମିତି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରିଲିନି। ନା ଯିବି ସେଇ ଯାହାହେଲେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଆସିବି, ଯାହା ବି ହଉ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯିଏ ଅଟକେଇବାର ଥିଲେ ବି ଟୋଟାଲ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସେପଟେ ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଲତ ରହିଛି, ମାନେ ତା ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଲୁନଥିଲା କହିଲେ, ନଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଟୋଟାଲିଟି ଖଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖଣ୍ଡ ପରି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଏଇଠି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇ ପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ବି କଲେଣି ସେ। ତ ଏପଟ ଟପ୍ ରୁମ୍ଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଏଟା ସେଡ଼ି ଘର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆସିଲେ ତଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତିନିଟା ଟାଙ୍କି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପାଣି ଟିକେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏପଟେ ବି ସେଇଭଳି 3ଟା ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେରେ ପାଣି ଅଛି ଭଳି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ବହୁଛି ସେଥିରେ। ତ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଅନଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇ ହୋଟେଲଟା। ସେ ହୋଟେଲଟା ଦେଖୁଛୁ ତୁ, ତଳ ଚାଷ ଯୋଉ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଉପର ଫ୍ଲୋର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଘର ଦେଖାଉଥିଲି ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହୋଟେଲଟି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତ ହାତରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଟିକେ ଲାଗିଛି ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ତ ଆହୁରି ତଳକୁ କିଛି ଦେଖାର ଅଛି ସେତେ ଯାଇ ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାକୁ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସେ କହିଲେ 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କୋଠିଟାକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବରେ ତ ଥିଲା ମୋତେ ବି ସାର୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଆ ହେଇଥିବ 50-60 ଏତେ ଅଦରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କହିବେ ଏଠି ନାଇଁ ଆହୁରି ବି ପୁରୁଣା ମୋତେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଇଲେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଅଛି ତ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା କାନ୍ଥଟା ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିଲେ ସେଇ କାନ୍ଥଟା ଏଇଟା ନା ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ତ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଗଲି ତ ଆପଣ ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ତଳକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କଥା ହେବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବି ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଆଗକୁ এই পাশে তো আমার ব্লক পড়িয়েছি অলরেডি তো নেক্সট পাশে ଯିବା ଆମେ এটা হচ্ছে টপ ফ্লোরକୁ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ଡବଲ ସିଡ଼ି ତ ସେପଟ ସିଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଟୋଟାଲି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଜାଗାଟା ମୋ ଡେଟ୍ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କାଲି ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା 3-4 ଆମ ଲାଇଟ୍ ବି ସର୍ଟ ଥିଲା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ତଳେ ସେ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଯାଏ ବସିଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ 200 ଜାଗା ଯେଉଁଟା ବୋଟ୍ ତ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରକୁ ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗା ଅଛି ତ ରୁମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିଦେଉଛି ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ସମୟ ସରିଯାଇଛି କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖା ହବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ଆସିଗଲା ତ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେ ହୋଟେଲ ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରୁଥିଲୁ କିଭଳି ଅଛି ତ ଆମେ ଏখানে ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଡରିକି ହିଁ ଗଲେଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ କାନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଟୋଟାଲି ତାକୁ ଶୁଭୁ ହିଁ ନାହିଁ ତ ତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଯାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ରୁମ୍ରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅଟକିଲିଣି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୋକାନକୁ ତ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଯିବା ତଳେ ପାଖରେ ବି ମିଳିଗଲା ବି ମୋତେ ଦୋକାନ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ତ ମସ୍ତ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଶୁଖି ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସି ଭାଲୁ ସେମାନେ ସେପଟେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ତ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଅଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲା ସେ ଜାଗା କିଭଳି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଭଙ୍ଗାରୁ ଯାଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି ତ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ତ ଆମ ହୋଟେଲ ପାଖାପାଖିରେ ହେଇଗଲୁଣି ତ ଆମ ହୋଟେଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ତ ଆଉ ସେଠୁ ତମର ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି ରୋଜ ଜିମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ସେଠି ସେ ବି ଯାହା ବି ହଉ ନା କିଛି ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା
ତ ସେମାନେ ଏଠି ଏଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏ ଯାଏ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଭରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଭଙ୍ଗା ହୋଟେଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପୁରା ଇଏ ଝୁମୁଛି। ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜହ୍ନ ବି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିছে ବୋଧେ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏଠି ପୁରୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର କୂଳ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ତ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ସେତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସାହସ କରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାଉ ଏତିକି କହିଦେଇ ଯିମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଆଉ ଜୟ କଳା। ତ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି।